Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Unité 7, leçon 66. Les grandes vacances – c'est magnifique. Leçon 3. Сьогодні у нас лексично-граматичне, практичне заняття. На початку пригадаємо лексику, яку ви зустрічали на минулому занятті. Перевірте себе, чи добре ви все запам'ятали. Спочатку. D'abord. Потім. Puis. Потім. Ensuite. Нарешті. Enfin. Під час. Pendant. Іноді. Parfois. Особливо. Surtout. Проте, однак, все одно. Quand même. Quand même. Забагато, занадто. Trop. Не дуже багато, мало. Pas trop. У, на, прийменник. Dans. Всередині, там. Dedans. Бабак. Une marmotte. Горобець. Un moineau. Вчора. Hier. Сьогодні. Aujourd'hui. Завтра. Demain. Як я вже казала, у нас сьогодні практичне заняття, тому будемо виконувати багато вправ лексичних та граматичних. Перша вправа. Lisez et traduisez le texte. Faites attention aux verbes et répondez aux questions. Читаємо текст разом, одночасно, а ви самостійно робите переклад та надаєте відповіді на запитання. Потім обов'язково перевіряйте себе. Lisons attention. En vacances. Hier, Monique est allée en ville avec ses parents. Elle a vu de beaux magasins et sa maman lui a acheté une robe d'été. Aujourd'hui, il pleut. Elle reste à la maison. Demain, s'il fait beau, elle va partir à la mer. Зверніть увагу, що всі речення, дієслова у реченнях у різному часі. Тому будьте уважні, коли будете відповідати на запитання. Exercice 2. Цю вправу ви теж виконуєте самостійно. Traduisez le texte en français. Faites attention aux verbes. Будьте уважними, що стосовно дієслів, їх часу. Потім перевіряйте себе. Exercice 3. Аналогічна вправа. Lisez comment Alice décrit, робить опис, décrit ses vacances d'été et répondez aux questions. Faites cet exercice et puis regardez les réponses. Виконуйте вправу, а потім перевіряйте себе. Будьте уважними. А ми з вами переходимо до роботи над базовим текстом цього розділу. Минулого заняття ми розглянули першу частину, вивчили лексику, попрацювали, вчилися будувати речення, а сьогодні працюємо над другою частиною. Отож, починаємо. Ів raconte. Ів розповідає. Під час літніх канікул я їду до Британії. Pendant mes vacances d'été, je vais en Bretagne.
Я знаходжуся прямо на березі моря. Je suis juste au bord de la mer. Так як вода холодна, я надаю перевагу прогулянкам. Comme l'eau est froide, ce que je préfère, c'est d'aller me promener. Зверніть увагу на будову речень. Je suis juste au bord. Juste. Я прямо на березі. Je suis juste au bord. Je suis juste au bord. Comme l'eau est froide. Comme. Так як. Comme l'eau est froide. Так як вода холодна. Ce que je préfère. Те, чому я надаю перевагу. Ce que je préfère. Те, чому. Ce que je préfère, c'est d'aller me promener. Нових слів тут немає, але є незвична для вас будова речення. Тоді я беру мій велосипед та дивлюся на пейзаж, який є дійсно чудовим. Je prends alors mon vélo et je regarde le paysage qui est vraiment magnifique. Слова alors вже вам зустрічалося. Alors, vraiment, дійсно, vraiment. Vraiment magnifique. Дійсно чудовий. Vraiment magnifique. Мені дуже подобаються корови. J'aime bien les vaches. J'aime bien les vaches. Вони є всюди. Вони є всюди. Il y en a partout. Il y en a partout. Слово «en» тут замінює іменник «ваш» – корови. Il y a і усередину ставимо слово «en». Il y en a. Вони тут є. Il y en a partout. Вони є всюди. «En» замінює «вашу». Замінює іменник, що стоїть перед дієсловом. Я зупиняюся, щоб їх попестити. Je m'arrête pour les caresser. Pour les caresser. В даному випадку слово «les» замінює теж іменник «les vaches» – корови, щоб їх попестити. Pour les caresser. Цей граматичний матеріал ми ще не розглядали з вами детально. Я лише пояснюю, щоб ви розуміли, що ж це за слова такі зустрічаються у вас у реченнях. Все це ми будемо розглядати трішечки пізніше, бо цей граматичний матеріал є складнішим і вивчається потім, через деякий час. Прочитаємо ще раз цей уривок. J'aime bien les vaches, il y en a partout. Je m'arrête pour les caresser. Я також бачу коней з їх маленькими лошатами. Un cheval, des chevaux, множина. Un cheval, des chevaux. Un poulain, лоша. Leur poulain, їх лошата. Leur poulain. Je vois aussi des chevaux avec leur poulain. Je vois des chevaux avec leur poulain. Ввечері я повертаюся, та у мене дуже втомлені ноги. Втомлені або такий вираз. Les jambes en coton. Ватяні ноги. Тяжкі. Les jambes en coton. Le soir, je rentre et j'ai des jambes en coton. Le soir, je rentre et j'ai des jambes en coton. Les jambes en coton. Отож, погляньте, які слова та вирази ми зустріли у цій частині тексту. Прочитаймо їх. Juste au bord, comme l'eau est froide, alors, vraiment, j'aime bien, il y en a partout, je m'arrête pour les caresser, leur poulain, un coton, des jambes en coton. Отож, текст вам вже зрозумілий, будова речень теж зрозуміла, тому пропоную, читаємо його разом одночасно. Yves raconte.
Pendant mes vacances d'été, je vais en Bretagne. Je suis juste au bord de la mer. Comme l'eau est froide, ce que je préfère, c'est d'aller me promener. Je prends alors mon vélo et je regarde le paysage, qui est vraiment magnifique. J'aime bien les vaches. Il y en a partout. Je m'arrête pour les caresser. Je vois aussi des chevaux avec leurs poulains. Le soir, je rentre et j'ai des jambes en coton. Щоб краще запам'ятати, попрацюйте над текстом разом із спікером. Спочатку повторюйте кожне речення окремо, а потім одночасно із спікером прочитайте текст повністю. Écoutez encore une fois ce que Yves a raconté. Répétez le texte après le speaker, phrase par phrase. Pendant mes vacances d'été, je vais en Bretagne. Je suis juste au bord de la mer. Quand l'eau est froide, ce que je préfère, c'est d'aller me promener. Je prends alors mon vélo et je regarde le paysage qui est vraiment magnifique. J'aime bien les vaches. Il y en a partout. Je m'arrête pour les caresser. Je vois aussi des chevaux avec leurs poulains. Le soir, je rentre et j'ai des jambes en coton. Écoutez la deuxième partie du texte. Suivez sur le livre. Pendant mes vacances d'été, je vais en Bretagne. Je suis juste au bord de la mer. Quand l'eau est froide, ce que je préfère, c'est d'aller me promener. Je prends alors mon vélo et je regarde le paysage qui est vraiment magnifique. J'aime bien les vaches. Il y en a partout. Je m'arrête pour les caresser. Je vois aussi des chevaux avec leurs poulains. Le soir, je rentre et j'ai des jambes en coton. Exercice 5. Répondez aux questions sur le texte. Після того, як ви опанували всю лексику тексту, виконайте цю вправу. Обов'язково перевірте свої відповіді. А ми продовжуємо вчитися розмовляти французькою, parler français. Тому пропоную вам дати відповіді на таке запитання. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant les grandes vacances? Чим ви бажаєте займатися під час відпустки? Напишіть 6 речень за зразком. Ви бачите, що у зразку ми використовуємо futur proche, майбутній час. Щоб вам було легше, пропоную вам кілька речень, справ, якими ви можете доповнити свої плани. Отож, працюємо. Exercice 7. Traduisez le texte en français. Faites attention aux verbes. Також виконуйте самостійно та перевіряйте себе. Exercice 8. Аналогічна вправа для самостійної роботи. Нових слів та виразів у нас сьогодні небагато, бо у нас було практичне заняття. La révision – відповіді до вправ заняття. Exercice 1. Вчора Моніка поїхала до міста з батьками. Вона бачила красиві магазини, а її мама купила їй гарну сукню. Сьогодні йде дощ, і вона залишається вдома. Завтра, якщо буде гарна погода, вона поїде до моря. Qu'est-ce que Monique est allée hier? Hier, Monique est allée en ville. Qu'est-ce qu'elle a vu en ville? En ville, elle a vu des beaux magasins. Qui a acheté une robe pour Monique? Maman lui a acheté une robe. Où va-t-elle partir demain?
Demain, elle va partir à la mer. Exercice 2. Traduisez le texte en français. Mercredi, Monique est allée au zoo avec sa sœur. Là, elle a vu des beaux animaux. Sa sœur a fait beaucoup de photos. Aujourd'hui, il fait trop chaud. Monique reste à la maison. Demain, elle va aller sur la plage et elle va bronzer et nager. Exercice 3. Lisez comment Alice décrit ses vacances d'été. Я поїхала на море. Я гралася у піску з моєю маленькою сестрою. Я плавала на човнику, ми засмагали. На морі я бачила риб різних кольорів та медуз. Я задоволена моїми канікулами. Літні канікули – це геніально. Питання та відповіді. Où est-elle allée en été? Elle est allée à la mer. Avec qui a-t-elle joué dans le sable? Elle a joué dans le sable avec sa petite sœur. A-t-elle fait du bateau? Oui, elle a fait du bateau. Qu'est-ce qu'elle a vu à la mer? À la mer, elle a vu des poissons et des méduses. Comment sont des poissons? Des poissons sont de toutes les couleurs. Exercice 5. Répondez aux questions sur le texte. Où est-ce que Yves va pendant les vacances? Pendant les vacances, il va en Bretagne. Il est au bord de la mer à l'heure. Pourquoi il ne se baigne-t-il pas? Il ne se baigne pas parce que l'eau est froide. Est-ce qu'il va se promener seul ou avec un copain? Il va se promener seul. Il va se promener à pied ou en vélo? Il va se promener en vélo. Comment est le paysage? Le paysage est vraiment magnifique. Quelle bête voit Yves pendant sa promenade? Pendant sa promenade, il voit les vaches et aussi les chevaux avec leurs poulains. Pourquoi s'arrête-t-il? Il s'arrête pour les caresser. Quand est-ce qu'il rentre? Il rentre le soir. Est-il content de sa promenade? Oui, il est content de sa promenade. Exercice 7. Traduisez le texte en français. J'aime beaucoup les vacances. L'été passé, je suis allée au sud avec mes parents, au bord de la mer. Là, il fait chaud toujours et c'est très agréable. Cet été, je vais aller en montagne. J'ai écrit la lettre à mon ami français. Il ne va pas venir chez nous pendant les vacances. Il va aller en Bretagne avec son frère. Exercice 8. Traduisez le texte en français. À 9 heures du matin, j'ai pris un train et je suis allée à Nice. Dans le wagon, je n'ai pas dormi. J'ai regardé les paysages, les routes, les bois, les toits multicolores. Mes amis de Nice sont allés à la gare. Nous avons dîné ensemble. Puis, j'ai couru au bord de la mer. J'ai nagé et j'ai fait du ski nautique. Et enfin, je suis rentrée chez moi. Сподіваюсь, ви гарно попрацювали. Наступного заняття ми з вами продовжимо вивчати лексичну тему «Les vacances», а саме познайомимось із 4 сезонами, навчимося робити опис сезонів та говорити про погоду. Буде цікаво, приєднуйтесь. À bientôt mes amis, je vous attends.